تعال نبدأ فصلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نتكلم على مواضيع مختلفة، وهذا البيان والتكلم هي من أعظم نعمة الله تعالى علينا. الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وكذلك الكلام باللغة العربية هي أيضا من نعم الله تعالى علينا. فنحن نسعى ونجاهد أن نتكلم بهذه اللغة. وأتمنى منكن أن تستعدات لموضوع الذي اجتهزتم لهذا اليوم، لفصلنا ليوم السبت. آه، وفي الأسبوع السابق أنتم تكلمتم من أحسن التكلم، واليوم أيضا نتمنى أن نفعل مثل ما فعلتن في الأسبوع القادم، في الأسبوع الماضي. نعم. فنحن نبدأ فصلنا من أختنا أميرة. على أي موضوع تتكلمين أنت يا أميرة اليوم؟ أستاذ، أنا أتكلم في الموضوع ما فعلت اليوم. ما فعلت اليوم، ما فعلت. هذا الموضوع موجود في ذلك الفهرست؟ أيوة، نعم. نعم. ابدأي كلامك. نعم أستاذ. اليوم استيقظ في الصباح، وبدأت يومي بتلاوة القرآن الكريم. فقد قرأت على 4 معلمات، واحدة منهن في الصباح، وهي من القاهرة عاصمة مصر. واثنتان في المساء، وهي واحدة من الهند، وواحدة من السعودية، مكة المكرمة. وأما أمي فكانت تستمع إلى تلاوتي أحيانا في الصباح وأحيانا في المساء، وهذا الأمر يشعرني بالسعادة واطمأنينة، ويزيدني حبا للقرآن الكريم. كما حرصت على قراءة أذكار الصباح في بداية يومي، وأذكار المساء في المساء. وقرأت أيضا بعض التصبيحات والأذكار التي تقرب العبد إلى الله. وبعد ذلك قضيت 3 ساعات في تعديل الفيديوهات لصفحتي، وكان موضوع الفيديوهات عن الحج. ثم عملت على بعض الرسوم المتحركة الأنيميشن لمدة 2 ساعات. وقد استمتعت كثيرا بهذا العمل، لأنني أحب هذا العمل. ومن أس... و... وأنا أحب هذا آه، وأنا أحب هذا آه، من أسباب لأبي مصور التلفزيون. أما في وجبة الإفطار فقد تناولت حليب التمر والبسكوت والزبدة والخبز. وفي المساء أكلت بعض الحلويات و... والشوكولاتة. كما شربت لترا ونصفا من الماء، لأن الفصل الصيف قد بدأ، ومن المهم المحافظة على شرب الماء والاهتمام بالصحة. كما قرأت من كتاب العربية بين يديك الجزء الأول. واستفيد من قراءة المفردات والتدريبات الموجودة في الكتاب. وفي هذا اليوم أيضا حصلت على شهادة خلق حسن من مركز الشرطة بمساعدة خالي، وهي وثيقة مهمة
لتدخل لتدخل الجامعات في المملكة العربية السعودية. وقد كتبت أيضا قائمة صغيرة لبعض الأعمال الصالحة التي أريد قيام بها في عشر الأوائل من ذي الحجة، مثل الأذكار وقراءة القرآن والتسبيحات والصدقة وغير ذلك. ومن ال ومن الأمور الجميلة التي بدأتها أيضا تعلم اللغة الإسبانية. وأنا أنا أحب أتعلم لغات كثيرة. وفي المستقبل وفي المستقبل أتمنى مساعدة ضيوف الله في مكة المكرمة والمدينة المنورة آه، آه، مع في هذه اللغات. وأخيرا أنا الآن أحضر درس الأستاذ عمر وأستفيد كثيرا من شرحه. فهذه كانت أهم الأعمال التي قمت بها اليوم. أشكركم على إعطاء الفرصة للتحدث، وشكرا لكم على حسن الاستماع. أنت بارك الله فيك. في يوم واحد فعلت أكثر من الأعمال. ظننت أن يومك فيه آه، تبريك الله، بركة الله سبحانه وتعالى. وكذلك ندعو أن يبارك الله في يومك وعمرك أكثر من هذا. بارك الله فيك. هناك بعض الأخطاء فقط، وهذه الأخطاء أنا أذكرك فقط للتذكير. هذا الأخطاء قد قد ينسى، कभी कभी इसको छोड़ दिया जाता है, नहीं पकड़ा जाता। ولكن بحيث أنا أسمع كلامك بحيث الأستاذ، لذلك علي أن أذكر الأخطاء الذي ذكرت. ولكن كما ذكرت هذه الأخطاء قد يكون لا يذكر وينسى في التحدث باللغة العربية. نعم، في أي لغة هناك بعض الأخطاء، ونحن لا نذكر ذلك. ومن ذلك الأخطاء أنك ذكرت في بداية كلامك أنك تقرأين القرآن، وتقرأين القرآن من ثلاثة قراء أو من ثلاثة، ما ذكرت، نسيت ما ذكرت، ولكن ذكرت في ذلك اثنتان. هل فهمت الفرق بين اثنتان والثاني؟ هل تعلمين الفرق نعم. بين اثنتان والثاني؟ نعم أستاذ. نعم. وفي ذلك المكان الذي استعملت اثنتان، أحسن من ذلك أن تستعملي الثاني. فهمتي؟ نعم أستاذ. نعم. وكذلك ذكرت واستفدت. ما نسيت أي شيء تستفيد من ذلك، ولكن ذكرت استفدت، ولكن بعد ذلك قد بدلت ذلك اللفظ، ولكن كان صحيحا استفدت من هذا الشخص، من هذا الكتاب، من هذا الحصة، أي شيء ذكرت صحيح. نعم أستاذ. وكذلك ذكرت مستقبل. في اللغة العربية نحن نستعمل مستقبل، ليس بمستقبل. فهمت؟ مستقبل. نعم أستاذ. مستقبل هو لفظ أردي، ولكن في العربية نحن نستعمل مستقبل بفتح الباء. فهمت؟ نعم يا أستاذ. فهمت. وكذلك ذكرت بعض الأشياء بين كلامك الذي ما فهمت، لأنك استعملت بعض الألفاظ الذي هو جديد لي أيضا. كذلك أنا أريد أن أسألك بعض الأسئلة. أنك ذكرت بعض الفتوحات، ये किस चीज के बारे में आप बात कर रही थी? मैं समझ नहीं पाया। सर बाद वीडियो को मैं बोल रही थी फीतियो हाथ।
अच्छा, मैं फुतूहात सुन रहा था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर तो क्लियर है, कोई इशू नहीं। अच्छा, उमामा साहिबा, इन्होंने जिक्र किया कि मैं पानी पिया या पीती हूँ, कितने पानी का जिक्र किया था, कुछ अंदाजा हुआ आपको? नहीं सर। कोई अंदाजा नहीं हुआ। इनकी पूरी बात का जरा सा अपने जबान में, जो आप जहां जहां समझी वो जगह बताइएगा जरा मुझे। तो नहीं क्या समझ, आप तो गौर से कर रहे थे, क्या बहुत आप ज्यादा अपना समझ में क्या नहीं आ आप रहा अपना था। तैयार करने में बिजी थी कि अपना तैयार नहीं करो इनका? नहीं, मैं सुन रही थी, बहुत गौर से सुन हो रहा था, पूरा टॉपिक वर्ड वर्ड, थोड़े से वर्ड सुनाई दे रहे थे, मगर पूरा वर्ड सेंटेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, तो कहीं से भी आपको समझ में नहीं आया कुछ? मतलब थोड़े से वर्ड जैसे समझ में आ रहे थे, सलात और कुरान और लुगत अरबी और अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस क्लास का एक मकसद सुनना भी है, लिसनिंग भी एक लैंग्वेज की स्किल है। तो ये मैं सुन रही थी मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत चलिए गौर ठीक। से सुनने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, पिछली बार तो आपने बहुत चीजें बता दी थी, इस बार शायद इन्होंने मुश्किल जी अल्फाज हाँ, इस्तेमाल कर दिए लग रहा है। ठीक है। अमीरा बहुत अच्छा था। समझने की कोशिश की थी। बारकल्लाह। कम दकीकतन इस أنفقت كم دقيقة أنفقت يا أميرة لاستعداد هذا الموضوع؟ أستاذ، تقريبا دقيق وقت. دقيقة أو آه، ساعة؟ أستاذ، أنا آه، ساعة أو ساعة نصف. ساعة ونصف. إيه، ساعة ونصف. أحسن، بارك الله فيك. نعم. بعد ذلك نحن نسمع من أختنا جويريا على أي موضوع. أخت جويريا، أنت تتكلمين. أخت جويريا، هل أنت موجود؟ مم. क्या टॉप أنا موجود. क्या टॉपिक है आपका؟ موضوعي رحلتي المفضلة. رحلتي المفضلة. نعم، ابدأي، स्टार्ट कीजिए. في الشتاء الماضي ذهبت إلى أوتي مع آه، زوجي وابني. كانت رحلة القطار في جبال النيل هي أجمل. القطار الصغير قطار ألعاب كان يمر ببطء وسط مزارع الشاي الخضراء والوديان الأميقة وبين الغيوم. كان ابني يحاول أن يمد يده من النازفة ليلمس الهواء، وكان زوجي يلتقط له الصور. رقمنا القارب في بحيرة أوتي، منحني الهواء البارد وصوت قرير, قرير الماء في البحيرة شعورا بالراحة. وفي المساء ذهبنا إلى الحديقة النباتية حيث أسعدت الأزهار معلنة ابني قصيرا. बस इतना ही. अच्छा, ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आपने इतना तैयार करने के लिए कितना वक्त लगाया? मैंने वक्त लगाया, आ, अच्छा खासा वक्त लगा था, कल का लगा, आज का लगा. मतलब अगर घंटे में देखें, 1 घंटा लगा? नहीं, हाँ, 1 घंटा तो लगा ही, कल आज मिला के. ठीक है। तो जैसा देख के बोलने के हिसाब से तो कम है ये थोड़ा सा तो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा, इसको और बढ़ाइए। अभी तो आपने तकरीबन देख के पिलाया, बगैर देखे भी बोला कुछ। शुरू की 1 आध लाइन, मतलब कि 2 3 लाइन याद थी, लेकिन घबराहट में मैंने देख लिया. ठीक, कोई मसला नहीं। एक वर्ड आपने कैप्चर के लिए यूज किया, क्या वर्ड था अरबी का, बगैर देखे बताइएगा। यल्तफितु. यल्तक़ितु, आगे? आगे के लिए देखना पड़ेगा।
यल्तक़ितु सुवरा तो है, लेकिन सुवरा से पहले क्या है? यल्तक़ितु الصور, ठीक है। यल्तक़ितु अगर सिर्फ लहू होगा तो उठाने का माना हो जाएगा, पिक का माना हो जाएगा। यल्तक़ितु الصور, जब तक तस्वीर साथ में नहीं ऐड होगा तब तक कैप्चर का माना नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो वर्ड आप यूज करें उसको अच्छे से समझ लीजिए, वो कम से कम वर्ड याद हो जाए, तो स्पीकिंग धीरे धीरे आ अच्छा। जाएगी फिर इंशाल्लाह, ठीक है ना। ठीक है, जी जी। चलिए। نعم، بعد ذلك نحن نسمع كلام أختنا أميمة على أي موضوع. أنت يا أميمة تتكلمين على أي موضوع؟ ما هو موضوعك؟ أنا أنا أتحدث اليوم عن هذا الموضوع. لو كان هاتفي يتكلم فماذا سيقول لنا؟ ठीक है, لو كان هاتفي يتكلم، ठीक है، أحسنت. هذا موضوع هذا جديد، وموضوع الذي كل منا نريد أن نسمع هذا الموضوع. نعم، ابدأي كلامك أختي أميمة. सर 1 मिनट, इमरजेंसी कॉल आ रही है, उठा ले। उठा लीजिए, उठा लीजिए। ठीक है, ठीक है। अमीरा, वो भेजिएगा जरा, आपने जो वो लिखवाया है शहादा, किस 2 लोगों से मिल गया आपको अमीरा? सर वो मैंने जो मतलब अभी मेंशन किया था। तौसिया आपने लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? सर अभी एक ही टीचर से लिखवाया है। कौन, मतलब एक हो गया आपको, कहाँ से मिला? सर मेरी जो टीचर हैं सूडान की, उनसे। अच्छा, ठीक है। तो एक और भी टीचर जी ही सर, पकड़ लीजिए, चालू। दूसरे टीचर भी पकड़ लीजिए। सर आप नहीं लिख सकते? नहीं, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन लेटर पैड नहीं है मेरा कोई। नहीं तो बताइएगा, मैं किसी से लिखवाऊंगा, फिर मैं आपसे बोलने वाला था, मैं किसी से बोल दूंगा अगर कोई मेरे टीचरों में से लिख दे आपके लिए। कि मेरे सर पास मेरे लेटर पास एक। लेटर पैड नहीं है, आप ऐसे कहें तो मैं ऐसे लिख के दे दूंगा आपको। सर आप ऐसे ही लिख दिए, उसमें कोई मुश्किल नहीं चलिए, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए उमा मसला, है। जी। لو كان هاتفي يتكلم. لو كان لو كان هاتفي يتكلم ماذا سيقول لنا؟ هذا هاتفي الجديد وهو جميل جدا. لو كان هاتفي يتكلم لقى لقال لي كل يوم أنا تعبان. أرجوك توقف عن تخرامي كثيرا. اليوم أنا أحتاج إلى الراحة في المكتب. أنت تنظر إلي في كل وقت وحين بت 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 بطارية ضعيفة. أعطيني الطاقة الآن. اذهب إلى الحديقة واتركني هنا. اقرأ كتابا مفيدا. لا 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 لدلا من العيب بي. أنا صديقة أنا صديق أنا صديقك، ولكنني لست كل حياتك. آه، آه، أنم مبكرا ولا تسهر معي في الليل. سيقول لي أرحمي عينيك جميلتين وأتركني قليلا. لا تنسي لا تنسي الصلاة والقرآن
بسببي بسبب تم معودي شكرا لحسن استماعكم. أنت. نعم. كان موضوعك جديد، وذكرت في موضوعك ما ظننت أنك تذكرين ذلك. وهناك أنا وجدت بعض الأخطاء في كلامك، ولكن بالجملة كلامك كلام حسن جيد جميل، بارك الله فيكم. وأرجو منك أنك ستبحثين ستتكلمين أكثر من هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم، هناك بعض الأخطاء كذا. أنا أريد أن أذكر ذلك أمامك. مثل أنك ذكرت أرجوك توقف. توقف، मैं चाहता हूं कि तुम रोक रुक जाओ इस्तेमाल करना। तवक्कफ जी नहीं, तवक्कुफ। ठीक है ना? توقف हाँ, तवक्कुफ, तवक्कफा या तवक्कफु, तवक्कुफन जो मजदर है वही आ रहा है इसकी जगह। ठीक है ना? तवक्कुफ। توقف इसी तरह जी एक गलती एक दो गलती आपकी वैसी रही जो मेरी भी अक्सर गलती होती है, कि जब सिंगुलर को हम यूज करते हैं तो हम अक्सर मेल को यूज कर देते हैं। अंती ذكرتي जी أنت تنظر إلي، أنت تنظر إلي، هذا صحيح؟ नहीं नहीं सही नहीं, मुझे भी लग रहा था पहले अंता इसमें था वो, तो जो नहीं, जब ट्रांसलेटर, जब तो मैंने अंती मोबाइल, किया था। ठीक है, जब मोबाइल आपसे बात कर रहा है तो अंती ही करेगा। ठीक है, तो जब जी, अंती आपने अंथा को कर दिया था तो तंदुरु को क्या करना था? इसको भी सही करना था। तंदुरीना। हाँ जी, तंजूरी ने, इसको भी मुझे लग रहा था, अभी जब मैंने पढ़ा ना तब ठीक मुझे है, लगा कि इसको सही करना था, फिर टाइम नहीं था मेरे पास। देखिए ये स्पीकिंग में ये चीज चल जाती है। मैं भी अक्सर ये गलती करता हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो, अक्सर मैं फीमेल सिंगुलर वाले को मेल सिंगुलर में ले आता हूँ। चल जाती है गलती, स्पीकिंग में इतना बड़ा मसला नहीं है जब आप स्पीकिंग करेंगे, क्योंकि अब यहाँ तो मैं बैठा हूँ तो थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ तो जिक्र करना है, तो मैंने इसलिए जिक्र कर दिया। लिखत में नहीं चलेगा ये, फॉर्मल में नहीं चलेगा। कभी आप मजमून ऐसे लिख रहे होंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन स्पीकिंग में ये सब चल जाता है, सामने वाला बात समझ जाता है क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह का जी सेम वर्ड आपने यूज किया, सदीकू का। मोबाइल आपसे बोल रहा है, सिर्फ आपसे बोल रहा है तो सदीकू की। ठीक है? ठीक है। अच्छा इसी तरह एक लफ्ज आपने जिक्र किया, मैं पहले आपसे पूछूंगा आप इससे क्या कहना चाह रही हैं, फिर मैं बताऊंगा। अनम मुबक्किरन। अच्छा, एक मिनट। सुबह तुम उठते नहीं हो, जल्दी सो जाओ, ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं? मुबक्किरन, मुबक्किर अनम, जी जी, जल्दी सो जाओ रात में। फिर से सेंटेंस पूरा फिर से बोलिए, कर रहा अनम रही जुमला। मुबक्किरन वला तसहर माई फिल लैली। तर्जुमा बताइए। मतलब कि जल्दी सो जाओ, मुझे देर तक ना देखो। ठीक है, रात, ठीक है। तो अनम नहीं रहेगा, नम, नमी, नम रहेगा वैसा, और फीमेल रह जाएगा नमी मुबक्किरन। आगे का सेंटेंस है ये, वला तसहरी बी पिल्लई। ठीक है ना? ठीक। और इसी तरह आपने कहा कि तुम छोड़ दो, वतरुकी, व अतरुकी नहीं, व उतरुकी आप कह रही थी शायद। तो जब ये जो वत ऑर्डर वाला रुकी। होता है तो वो गिर जाता है जब उसकी जरूरत नहीं होती है हमें, तो वतरुकी। जी, ठीक है ना? व अतरुकी वत नहीं। रुकी। हाँ, वतरुकी हो जाएगा। बाकी ठीक जी था। चलिए, बाकी किसी को कोई सवाल एक दूसरे से पूछना होगा तो पूछ सकता है, फिर हम लोगों ने किताब की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा था, काफी बेहतर था। और कैसा भी हो, गैप करने से बेहतर है, गैप करने से बेहतर है। आयशा का मैसेज आया था कि सर मैं ऑडियो भेज दूंगा, मैंने कहा नहीं, आप अगली क्लास में क्लास के सामने सुनाइए। इसी तरह तस्लीमा साहब का मैसेज आया था कि हम ऑडियो भेज देंगे रात तक, मैंने कहा नहीं, आप क्लास में सबके सामने सुनाइए। तो गैप होने से बेहतर है। खैर वो तो ट्रैवल कर रही है, इस वजह से दोनों बिजी हैं और किसी किसी वजह से, लेकिन गैप होने से बेहतर है कैसा भी कर लेना। ठीक है, तो कोशिश ये करें हर हफ्ते कर ले, एक हफ्ते में एक टॉपिक तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा, बहुत बेहतर होगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। इन टॉपिक्स को किसी एक जगह लिखिए, और जहां लिखा हुआ है उसको भी सेफ रखिए, क्योंकि जिन अल्फाज को आप इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके वोकेबलरी में इजाफा करेगा, बढ़ेगा। और वो तभी बढ़ पाएगा जब आप उसको रखे रहेंगे। कभी आप कुछ दिन बाद भी एक बार निकाल के देख लेंगे तो एक बार रिवाइज किया हुआ वर्ड जब आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा पक्का हो जाता है।
تو کوشش کیجیے گا کہ ایک ہی سیم ڈائری میں کچھ پیجز یا تو بنا لیں یا چھوٹی سی کوئی الگ سی ڈائری بنا لیں آپ، جس میں آپ یہ استعمال کر رہے ہو. یہ ڈیلی ہر ہفتے والا آپ استعمال کر رہے ہو تو بہت سارے ٹاپکس آپ کے خود کے تیار کیے ہوئے آپ کے پاس موجود رہیں گے. ایسا نہ کیجیے گا کہ رف پیج پہ لکھا پھر گوج گاج کے کہیں پھینک دیا. وہ کتنا ہی رف کام ہو، بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم نے بہت گوج گاج کے لکھا ہے، اس کے باوجود اس کو آپ جو ہے ایک ہی جگہ پہ رکھیے، پورا ایک جگہ، ٹھیک ہے نا. تو تاکہ وہ جو ہے اس کا بعد میں آپ عربی جب پڑھنا چھوڑ دیں، فار ایگزامپل گیپ ہو جائے ایک آدھ سال کا، تو دوبارہ کم بیک کرنے میں وہ آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس بات کی تھوڑا سا کوشش کیجیے گا. چلیے ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں.